Ni ana pud mi magsaba-saba higala, pero nindot ni siya higala nga pagsaba-saba tungod kay dunay atong makatunang sa presensya mo. Ako si Jesus Christ, ikaw ako nga magtuga niya, makaangko ng paglaom, na ikaw ako makaadto usab sa kinabuhing walay katapusan na tintuwa sa langit. Pagpunan ako, Happy New Year ninyong tanan mga higalaan ko. Ni ana pud mi magsaba-saba higala, pero nindot ni siya higala nga pagsaba-saba tungod kay dunay atong makatunang labi na sa pulong sa Ginoo o mensahe sa awit higala. So mga higalaan ko, before we magpadayon dunay mo render of song para sa Ginoo, para sa inyo, akong tawagan ang akong kauban higala, muhatag siya linaing nga awit. Gilingaw ako sa presensya mo, balik ang pagkandon, ang kasing-kasing ko. Sa presensya mo, balik ang pagtando, ang kasing-kasing ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod nga kakagbawan, tinuod nga kalipay, nagipangandoy ko, kay kanimo mapati ko ang matamis mo paghigugma, O Jesus, giginahanglan ka. Gilingaw ako sa presensya mo, balik ang pagkando, ang kasing-kasing ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang matamis mo paghigugma, O Jesus, giginahanglan ka. Wala kami mingari aron mangayog kwarta, wala kami mingari sa relihiyon or sa bisag unsang utang. We are here this morning para may pasabot nimo na inintaknaan nga nakabati karon nga gihigugma ka sa Dios. Amen. Kung unsa man ang sitwasyon nimo karon, naama ka sa problema, naama kay nakahindaing nga gisugatan karon, giatuban karon, pero hinumdumi igsoon nga ikaw gimahal ka sa Dios. Gihigugma ka sa Dios. Namat gipadala niya ang iyang bugtong anak. Gihigugma ta sa mahal nga katuwa sa langit, yang gipadala ang iyang bugtong na anak, aron ikaw ako nga moto makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Mawaliling at taknaa ang natong panahon sa December 25 nag-celebrate ta nga natao si Jesus Christ o basaran nato igsoon nga sa dihang natao si Jesus Christ, ikaw ako nga magtuga niya, makaangkon og paglaom, na ikaw ako makaadto usab sa kinabuhing walay katapusan na tintuwa sa langit.
Gusto ni Lord na ikaw kako mga tutag langit tanan. Ayaw ni Lord na ikaw may firmo ikson. Gusto ni Lord na kitang tanan mag-usa dito, mag-uban dito sa langit na wala na yung trabaho, wala na yung maghilak, wala na yung bisag punsang kasakit na yung masukatan dito ikson. Kay buot ni Lord na ikaw ako makapuyo-guyo dito sa iyang gihimo langit na walay katapusan. Mga nini nga kabuntagon ikson kung ikaw nakabati mo karon. Kung ikaw na amang karon sa imong trabaho, ikaw naglingkod ka karon. Ako lang ipasabot nimo na ikaw special pinalangga kang katawan. Kami mga instrumento gipadala sa Diyos kining dapita aron may pasabot nimo na ikaw dunay sa paglaom kung ikaw mutuo o pagdawat ng Kristo ingon nga Ginoo o personal nimo nga manuluwas. Pasabtan ako nimo igsoon na walay relihiyon makaluwas. Walay mga kamagbutan magkamaayo nimo dili ka makaluwas. Gawas niya ng Hesus Kristo na mao'y namatay sa krus sa Kalbaryo. Kadin, kung ikaw mo to, magdawat ka niya, makaangkon ka kinabuhin mo ng katapusan. Ang salamat kiningatak na, nga di kini nga baybay, pinalangga agad sa buhay nga Diyos. Kini nga pinalangga, kini nga market, ang tanang tao nga niya karon. Trabahante man ka, tagiya man ka, amo man ka, ay, swerte bulahan ka, iksaon. Ganuan, dunay mga katauhan nga gipadala ang Dios para may pasabot lang nimo nga gimahal ka sa Dios. Para may pasabot lang nimo na ang imong kinabuhi dunay paglaom, ang imong kinabuhi dunay pagdulngan, kanin dili buot sa Dios kay ikaw maglangoy sa impierno sa kalayo. Nagikinahanglan ng matag usa na dunay buhaton nga aksyon. Siguro halos natagtanan nini na ay mga Bible, ano yung mga cellphone, iPhone 16. Grabe kamahal sa atong cellphone. Pero wala tay Bible. Ikinahanglan ang matag usa doon naging Biblia aron ikaw dako mubasa, aron ikaw dako makasabot sa kamatuoran. Padi lamang magdiya o magikan sa tao ang imong pagtuo. Ikaw mismo nakatugkad, nakabungkad sa kamatuoran na walay lain-lain ang kaluwasan si Kristo lamang igsoon. Mga salamat kini nga taknaa. Kung ikaw karong nga nakabati, kung siguro nagunahuna na ka, magpalit na kong Bible dito. Magsugod na magbasa sa Bible because the Bible is the key going to heaven. Ang Biblia may susi kung ikaw makatog langit. Aron ikaw mo basa, aron ikaw mo tuman, aron ikaw mo sunod, o aron ikaw mahimong sumusunod ni Kristo, dili sumusunod sa tao. You become the followers of Christ. Wala ka nakagadog relihiyon, na walay relihiyon makaluwas. Ang imo ra ring relasyon diha sa atong Dios nga manamatay sa krus sa Kalbaryo. Ug dinhi nga takna siguro din nilang kutob. Salamat sa ako kay kaingon na ang tanan nga mutuo, ang tanan nga musunod sa pulong sa Ginoo. Makaangkon ka ug kinabuhing walay katapusan. Siguro maglibog ka sa una ko pastor, sa una ko brad. Naidaghan nga mga mutudlo nimo. Naidaghan mo giyan nimo, naidaghan kasabot nimo, naimo mo mutabang nimo. Kung gusto ka, doon na kay desire, doon na kay ganahan ka na magtug langit. Dili na wala kay dapat, dili mo na wala kay buhaton. You have to do something para sa imong kagalingon kalag, para sa imong kagalingon kaluwasan. Kay dili lalin kung ikaw maglangoy dito sa impierno sa kalayo. Mas nindot kakirang talang din eh. Isang pinsa ka, makaadto ka sa kinabuhing walay katapusan, kauban ng Diyos. Amen. Dinilang kutob, salamat sa tanang namin na